बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र दुर्गा पूजा ठारू बदलिबाको जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। तो आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि से विषय रे जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां दुर्गा निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउछि कर्कट राशि एवं कर्कट राशिर राष्ट्राधिपति हेउछन्ति चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो बंधु माने 19 अक्टोबर को गुरु निजर राशि परिवर्तन करिवे। गुरु वर्तमान आपणकर द्वादश भाव गोचर करुछन्ति एवं 19 अक्टोबर को गुरु आपणकर प्रथम भाव को प्रवेश करिवे। बहुत भल स्थिति को आसीजिबे। तेबे गुरु जे पर्यंत आपणकर द्वादश भाव अछंती अर्थात 19 अक्टोबर पर्यंत आपणको केवल आपणकर खाद्य पानीय उपरे टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि। 19 अक्टोबर भितरे आपणकर टिके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देखा देई पारे, लिवर गैस्ट्रिक ए सबरे किछि समस्या देखा देई पारे। किंतु 19 अक्टोबर को जेतेबेले गुरु आपणकर प्रथम भाव को प्रवेश करिवे तो सेबेठारु आपण आपणकर स्वास्थ्य रे उन्नति देखिबाको पाइबे। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित जहा भी समस्या थिला से सब आपणकर दूर होइछिबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही दुर्गा पूजा परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति मंगल। मंगल आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करूछन्ति, किंतु खूब शीघ्र आपणकर पंचम भाव को चली आसीबे। तो वर्तमान भी मंगल केंद्र रे गोचर करूछन्ति, किंतु जेतेबेले मंगल निजर स्वगृह को चलन करिवे, पंचम भावरे गोचर करिवे, तो ताहा आपणकर शिक्षा क्षेत्र पई अधिक भल रहिबो। तो आपण जदि आपणकर पाठ पढ़ा रिलेटेड किछि भी डिसिजन नेबा पई चाहुछन्ति, किछि भी स्टेप नेबा पई चाहुछन्ति, तो आपण जेतेबेले मंगल आपणकर पंचम भावरे गोचर करिवे अर्थात 27 अक्टोबर पर जदि आपण डिसिजन नियंती तो आपनको अधिक शुभफल प्राप्ति हेबा। प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा तो कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्ये होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति मंगल। मंगल आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करूछन्ति। तेबे बंधु माने गुरु वर्तमान आपणकर द्वादश भावरे गोचर करूछन्ति, किंतु गुरु जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव को चली आसीबे तो आपण अनेक क्षेत्र रे बहुत भल भल परिवर्तन देखिबाको पाइबे। कारण गुरु जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव को आसीबे तो गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे पड़िबो एवं गुरुंकर दृष्टि जेतेबेले आपणकर पंचम भाव उपर को रहिबो तो आपणकर प्रेम जीवन रे पूर्वरु जहा भी किछि समस्या लागि रहितिला से सब समाधान होइजिबो। जदि आपणक मध्यरे कथावार्ता बंद हो जाइतिला, जदि आपणक मध्यरे ब्रेकअप हो जाइतिला तो पुणी थरे आपणक मध्यरे कथावार्ता हेबो। आपणक मध्यरे बुझामणा भल रहिबो। आपणकर संपर्क रे मधुरता आसीबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही पवित्र दुर्गा पूजा परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणक जीवन साथीर भाव। आपणक सप्तम भावर अधिपति हेउछन्ति शनि। शनि आपणक कुंडलीर नवम भावरे गोचर करूछन्ति। गुरु जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव को आसीबे तो गुरुंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरे मध्ये रहिबो। तेबे बंधु माने मंगलंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरे रहुछि, जहा फल रे आपणकर जीवन साथी मध्य आपण टिके एग्रेशन देखि पारंती। छोट छोट कथा रे से टिके रागी जाई पारंती, चिड़ी जाई पारंती।
ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ତ ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଳମେଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ। ତେବେ ଗୁରୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 19 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 19 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଜଯୋଗର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଯେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିଦେବେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଜର ସ୍ୱଗୃହ ଉପରେ ରହୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିଜନେସ୍ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର 70 ରୁ 80% ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଜନେସକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଭାଗଦୌଡ଼ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଆପଣ ଟିକେ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନା ଏବଂ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।